समस्त को प्लीज द लॉर्ड। आज आम बाइबल रो हालेलुया शब्द को नहीं किछि समय आलोचना करिबा। आपण माने सुनिथिबे आज सारा भारत वर्ष रे सारा भारत वर्षर बाहर हालेलुया शब्द को नहीं जो विषय चर्चार विषय है कारण आमांकर केतेक कमेडियंस माने पवित्र शब्द को पूरा पूरी विकृति करिसंती। आ ए शब्द को नहीं आज सारा भारत वर्ष रे अनेक लोक मान को मध्य रे विभिन्न चर्चा चली आउ से कमेडियंस माने ए हालेलुया शब्द को आउ खास करी आउ से माने ताको अभद्र भाषा बोली कहउछंती, जहा कि सबुठारु बाइबल रो अति पवित्र शब्द ता पवित्र कहले मध्य हेबो नाही। आउ से हालेलुया शब्द हेउची बाइबल रो सबुठारु अति 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 महत्वपूर्ण एवं पवित्र शब्द जहा कि से हालेलुया शब्द मनुष्य माने निज मुखरे हालेलुया कहया पाई योग्य हेबे नाई कहले अत्युक्ति हेबो नाई, किंतु आमे एथिपाई से हालेलुया शब्द कहि पारुछु ईश्वरंकर अनुग्रह जगु। कारण मनुष्य असुचि उष्टाधार रे ए असुचि जिह्वारे पवित्र ईश्वरंकर नाम नहीं पारे नाही। कारण मनुष्य मीन्स समस्ते पापी अटंती। रोमियो पुस्तक 3:10 रे लिखा जाए, धार्मिक केही नाही ना जणे सुधा नाही। तार्थ ए इहोवा हालेलुया शब्द होची एक स्वर्गरु दत्त हेथिबा मनुष्य मान को निमंते एक अति पवित्र शब्द। ए हालेलुया शब्द हेउची ईश्वरंको उद्देश्य रे ईश्वरंको पाई ईश्वरंको लोक माने व्यवहार करंती। आउथरे कहिबी ए हालेलुया शब्द ईश्वरंको पाई ईश्वरंको उद्देश्य रे ईश्वरंको लोक माने ताहाकू उच्चारण करंती केवल अनुग्रह रे। कारण एई असुचि अष्टाधार बा एई असुचि जिह्वारे हालेलुया शब्द मनुष्य नेबा कहिबा असंभव अटे, किंतु आज आमे ईश्वरंकर अनुग्रह रे से शब्द उच्चारण करी पारिछु। ए हालेलुया शब्द खास करी स्वर्गरे ताहा उच्चारण करा जाए। स्वर्गरे स्वर्गदूत माने ता ईश्वरंक सम्मुखरे उच्चारण करंती, केवल ईश्वरंक सम्मुख। ए हालेलुया शब्द ए पृथ्वी रे हेउ किबा भारत वर्ष रे हेउ जेतोटी भाषा रे भी बाइबल अनुवाद करा जाइछि सबु भाषा रे हालेलुया शब्दर ट्रांसलेशन ही नहीं। उड़िया रे हालेलुया, इंग्लिश रे हालेलुया, तेलुगु रे हालेलुया, ग्रीक रे हालेलुया, हिब्रू रे हालेलुया, मलयालम रे हालेलुया, एमिति जेतोटी भाषा रे बाइबल लिखा जाइछि ए हालेलुया शब्द को ताको ट्रांसलेशन तार किछि नहीं। कारण ए हालेलुया शब्द स्वर्गरु ताहा दत्त होइछि। स्वर्गर दूत माने स्वर्गरे ईश्वरंक पाई ईश्वरंक उद्देश्य रे ईश्वरंकु आराधना करिया पाई ए हालेलुया शब्द व्यवहार करा जाइछि। ए संपूर्ण बाइबल रे हालेलुया शब्द केवल 4 थर लेखा जाइछि, जहा मु
आपण मानकु আজি ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖେଇ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା, ପରିତ୍ରାଣ, ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ନମ୍ବର 2, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ। ଯେଉଁ ମହାବେଶ୍ୟା ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତର ପରିଶୋଧ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ 4 ପ୍ରାଣୀ, 24 ପ୍ରାଚୀନ, ଐତୈତ ଦୂତମାନେ, କିରୁବ, ସରାପଗଣ ପବିତ୍ର 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 ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବାରାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି, ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପରିତ୍ରାଣ, ଗୌରବ, ପରାକ୍ରମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହାଲେଲୁୟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ନ ଜାଣିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କି ହେ ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦର କୌଣସି ମିନିଂ ହିଁ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବାଇବେଲରେ ଆଦିଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଥର ଲେଖା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାହା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହିବି, 3 ପଦ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19:3 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଲେ, ହାଲେଲୁୟା, ତାହାର ଦାହର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଯେଉଁ ମହାବେଶ୍ୟା ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତପାତ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାବାହିନୀ, କିରୁବମାନେ, ଦୂତମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ହାଲେଲୁୟା, ତାହାର ଧୂମ ଲେଖା ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ। ସେଥିରେ ସେହି 24 ପ୍ରାଚୀନ ଓ 4 ପ୍ରାଣୀ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ 4 ପ୍ରାଣୀ, 24 ପ୍ରାଚୀନ ଓ 4 ପ୍ରାଣୀ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏଇ 24 ପ୍ରାଚୀନ 4 ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହାଲେଲୁୟା କହିକି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଠୁ କେତେ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ନିଜ ମୁଖକୁ କେତେ ସାବଧାନର ସହିତ ଏହି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ସମସ୍ତେ, ହେ ତାହାଙ୍କର ଭୟକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆଉ ମୁଁ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ ପରି ଏକ ବହୁ ଜଳ କୋଳଳ ଓ ଘୋର ମେଘ ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ହାଲେଲୁୟା କୁହାଯାଉଛି,
आ गोटे महाजनता शब्द बहु जल कलल घोर मेघ गर्जन शब्द परी गोटे शब्द यह कहिबार सुनिली हालेलुया। तेबे मोर प्रिय बंधुगण ए हालेलुया शब्द कोठे व्यवहार करा जाउछि? स्वर्गरे ऐत ऐत दूत माने किरूब सरापगण 24 प्राचीन चारि प्राणी आउ पवित्र ईश्वरंकर पवित्रता आ भावरे आराधना पाई ईश्वरंकर महिमा पाई ए हालेलुया शब्द से माने व्यवहार करुछंती। आज ए पृथ्वी रे अनेक लोक माने ए शब्द को न जानिकी ताकू थट्टा परिहास उपहासक ताकू सेंटेंस रे कहती। वाक्य लिखा जाए कि परमेश्वर कहती किए जेबे आ ईश्वर को विरुद्ध रे कौन करिवो आउ कथा कहबो हे बेलाकू आउ क्षमा दिया जीवो जदि कहीं जने जदि पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे पाप करे ताकू इह काल रे कि पर काल रे ताकू क्षमा दिया जीवो नहीं। मोर प्रिय बंधुगण ईश्वर को नाम को आपण माने थटा प्रयास करंतु नहीं, कारण से ईश्वर से सर्वशक्तिमान से सर्वदर्शी से सर्वव्यापी। कारण ए हालेलुया शब्द आमे देखिबा कि बाइबल रे ईश्वरंकर आराधना पाई व्यवहार करा जाए, ईश्वरंकर गौरव पाई व्यवहार करा जाए, ईश्वरंकर महिमा पाई व्यवहार करा जाए। सेति पाई आउ ए हालेलुया शब्द आपण आवश्यक स्थले आपणक मुखरे जेउ कार्य पाई जेउ विषय पाई परमेश्वर महिमानित हेबा आवश्यक सेते बेले आपण हालेलुया शब्द कहंतु। ए हालेलुया शब्द हेई परे आ मूल भाषा अनुसार ताउची इहोवा का स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, सदा प्रभुंकर प्रशंसा हेउ। आमे देखुछु सेई यूट्यूब रे माध्यम रे जे कमेंट्स माने जणे कहउचंती कि पति परमेश्वर, हालेलुया शब्द पति परमेश्वर। हाँ मु एटा कहिबी से माने जहा कहिले आउ ता अन्य अर्थ रे मु कहिबी आमान को परमेश्वर पति परमेश्वर। ए जगत मध्य रे जेते पति माने अछंती से मान को परमेश्वर को पति माने करोड़पति माने कोटिपति माने लक्षपति। जदि आपको ए वीडियो भल लगे तेज लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करते भूलंतु नहीं। प्रेज द लॉर्ड।